अस्सलाम वालेकुम। एक काफ़िला किसी दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुआ। पहला दिन तो उनका आसानी से गुजरा कि रास्ता साफ सुथरा और पुरसुकून था, मगर दूसरे दिन का सफ़र कठिन था। उस दिन काफ़िले का गुज़र एक ऐसे इलाके से हुआ जो कि दुश्वार गुज़ार और ख़तरनाक था। ये रहज़नों का इलाका था, जिनका पेशा ही मुसाफिरों को लूटना था। बदकिस्मती से यहाँ के मकीन डाकुओं के रूप में पहले से उनकी घात लगाए बैठे थे। जैसे ही ये काफिला करीब पहुंचा, उन्होंने यकायक हमला कर दिया और कीमती सामान लूटने लगे। लूट मार के बाद डाकुओं ने जाते जाते काफिले वालों की तरफ से मुज़ाहमत करने की पादाश में उनके दो निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया और तलवारें लहराते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। काफिला वालों को कीमती सामान के लुटने का इतना अफसोस न था, लेकिन अपने दो प्यारों का परदेश में बिछड़ जाने का बहुत दुख हुआ। दियारे गैर और मुसाफरत में उनकी कौन मदद करता और किससे शिकवा करते कि अहले इलाका तो खुद रैज़न थे। आहों और सिसकियों में मकतूलीन को सपुर्द खाक किया और नम आंखों के साथ अपना सफ़र जारी रखा। चंद दिनों की मुसाफत तय करने के बाद एक शाम काफिले ने रात गुजारने के लिए एक सहरा में पड़ाव किया। जानवरों को पानी पिलाया गया और चारे का बंदोबस्त किया गया। काफिले की औरतें खाना पकाने का इंतज़ाम करने में मसरूफ़ हो गईं और मर्द हजरात आग जलाने के लिए इर्द गिर्द से लकड़ियों का बंदोबस्त करने लगे, जबकि कुछ ने पैरादारी के फ़राइज़ संभाल लिए। चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए आग की रोशनी दूर से बड़ी आसानी से देखी जा सकती थी। वहां से कुछ फासले पर चंद घुड़सवार भूखों प्यास की वजह से बेहाल एक टीले पर मायूसी के आलम में बैठे थे। उनके पास पानी भी खत्म हो चुका था और खाने को भी कुछ न था। राह भटके हुए उन भूखे घुड़सवारों ने आग जलती देखी तो उनकी आंखों में चमक आ गई और वे काफिले वालों की तरफ तेजी से चल पड़े। ये घुड़सवार कौन थे, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। आप इसे किस्मत कहिए या कुदरत का खेल कि ये घुड़सवार वही जालिम डाकू थे जिन्होंने इस काफिले को चंद दिन पहले लूटा था। न सिर्फ मालो असबाब छीन लिया था, बल्कि उनके दो अफराद को कत्ल भी कर दिया था। हस्ब आदत उन सब ने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। वो काफिले के सरदार के पास पहुंच गए और कहने लगे, हम भी आप लोगों की तरह मुसाफिर हैं, रास्ता भटक गए हैं और बहुत भूखे भी हैं। अगर कुछ खाने पीने को मिल जाए और कुछ देर आराम करने के लिए मुनासिब जगह मिल जाए तो बहुत नवाजिश होगी, वगरना हम हलाक हो जाएंगे। सालार काफिला ने उन्हें इज़्ज़त व एहतराम से बिठाया, उन्हें पानी पेश किया गया और अपने लोगों को हिदायत की कि जल्द अज जल्द मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जाए, उनके खाने का बंदोबस्त किया जाए और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। ये आज हमारे मेहमान हैं और मेहमान अल्लाह की रहमत से आते हैं। सरदार का हुक्म मिलते ही फौरन तामील की गई और गर्मा गर्म लजीज खाने से उन मेहमानों की ज़ियाफ़त की गई। जब ये डाकू अच्छी तरह से अपना पेट भर चुके और कुछ देर आराम के बाद जाने की इजाज़त मांगने लगे तो सालार काफिला ने उन्हें रात यहीं गुजारने की पेशकश की। लेकिन वो रात अपने ही ठिकाने पर गुजारना चाहते थे, लिहाजा रुखसत होने लगे। काफिले का सरदार उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। खुदा हाफिज कहते हुए एक बड़ा डाकू सरदार काफिला से बोला, जनाब, आपकी ज़ियाफ़त का शुक्रिया। यकीनन अगर हमारे चेहरे पर नकाब ना होते और आप हमें पहचान लेते तो कभी हमारी इतनी खातिर मदारत ना करते, क्योंकि आप जानते नहीं कि हम कौन हैं। काफिले का सरदार एक अक्लमंद और घाक इंसान था। वो मुस्कुराया और उस डाकू के कंधे पर हाथ रखकर बोला, जनाब अली, बेशक तुम लोगों ने अपने चेहरों को नकाब से ढांप रखा है।
اور رات کی تاریکی بھی ہے، لیکن اس غلط فہمی میں مت رہو کہ تمہاری پہچان نہیں ہو سکی۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں، پیروں کے نشان دیکھ کر بندے کو پہچان لیتا ہوں، تمہارے چھپے ہوئے چہروں کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم سب وہی لوگ ہو جنہوں نے چند دن پہلے ہمیں اس وقت لوٹا تھا جب تمہارے علاقے سے گزر رہے تھے، اور پھر ہمارے دو پیارے لوگوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، جن میں سے ایک میرا اپنا سگا بھائی تھا۔ ہم مسافروں کے ساتھ تمہارے بےایمانہ سلوک نے بہت دکھ دیا، بھلا میں تمہاری شکلیں اور وجود کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ قافلہ کے سردار کی بات سن کر وہ ڈاکو، جو کہ خود کو بہت ہوشیار سمجھتے تھے، حیران رہ گئے اور بولے، ہمیں پہچان لینے کے بعد بھی آپ نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کیا؟ ہمیں بہترین کھانا کھلایا اور منہ سے ایک لفظ کا بھی شکوہ نہ کیا۔ سردار نے وسیع و عریض آسمان پر چمکتے ستاروں کی طرف دیکھا اور پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولا، قدرت کیا کیا رنگ دکھاتی ہے اور انسان کو کس طرح آزماتی ہے، بس عقل مندوں کے لیے بہت سبق پوشیدہ ہیں اس میں۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اس دن ہم لوگ آپ کے مہمان تھے، جس ظرف اور سوچ کے آپ لوگ مالک تھے، جو آپ سے ہو سکا آپ نے ہمارے ساتھ کیا، لیکن آج آپ لوگ ہمارے مہمان ہو، جو ہم سے ہو سکا وہ ہم نے کیا۔ ہم نے اپنی مثبت سوچ اور ظرف کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کیا، مہمان کی عزت و تکریم کی۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، وہی اس کا اجر دے گا۔ سردار قافلہ نے جس درد اور جذبے کے ساتھ یہ بات ان سے بیان کی، انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سچی اور کھری بات صحیح نشانے پر جا لگی اور ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ لگتا تھا کہ ساری زندگی رہزنی میں گزارنے والے سنگ دل لوگوں کا آج کسی دانش مند انسان سے واسطہ پڑا تھا، جس کے نیک سلوک اور پاکیزہ دل نے انہیں ان کا اصل مقام یاد دلا دیا۔ وہ سب سردار کے قدموں میں گر پڑے اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے۔ سردار نے انہیں گلے سے لگا لیا اور معاف کر دیا۔ وہ ڈاکو واپس اپنے وطن پہنچے تو تمام قبیلے کو اکٹھا کر کے یہ واقعہ سنایا، اور پھر سب نے اللہ سے اجتماعی معافی مانگی، توبہ طائب ہوئے اور رازنی چھوڑ کر مسافروں کی حفاظت اور مدد کرنے لگے۔ ایک شخص کے نیک سلوک نے وحشی انسانوں کے پورے قبیلے کو رازن سے راہ رو بنا دیا۔ کسی سے بدلہ لینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، مگر اس گر کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں۔ بڑا دل گردہ اور حوصلہ چاہیے، کبھی آزما کر ضرور دیکھیے گا۔